ini Khumulwng ni West Zonal Officer chini mo conference hall tongo holo tini joto zonal sub zonal ni chairman vice chairman joint chairman of Khwlaikha তিনি নি মিটিং নি মূল উদ্দেশ্য সংখ্যা এক বছর পরে TTAADC Haphang achukmani ulo busuk Samung chinin kha government project rok busuk implement khlaiman kha tei Tamo jeng khlainani chin scope tongkho jotono siu TTAADC ni Haphang রাজ্য সরকার ni Haphang নিসলাই অনেক ফান্ড কম শক্তি কম তারপরে বলছেন যে মানমানি जों ইমপ্লিমেন্ট খাই দङ বড় চিনি গ্যাপ দङ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কোনো গ্যাপ দংখে তিনি সিও সাহেব দংনাই মিটিংও চিনি ইএম রক যারা উপস্থিত বরক দংনাই চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান রক বাই আলোচনা ক্রমে বাহিকলাই গ্রাসরুট লেভেল থেকে বরকনি নাংকুকমানি প্রজেক্ট রকনো স্নামবই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্ট नि थानी हाईलाइट खाई फांड फ्लो बार इन्होंने आबन ऊपर तीन आलोचना नहीं एवं आलोचनाओ चीनी चेयरमैन रक वाइस चेयरमैन रक एलाकानी विभिन्न समस्या जे समस्या कक जों एग्जिक्यूटिव काउंसिल बड़ रक सियांगी मानो आबरक बोचेन तिनी खोनानाय जे आइडिया चीनी थानी करी बरक रक बाय डायरेक्टली कन्टाक्ट दङ बरक इमप्लिमेंटेशन दङ बरं मिथेके बोचेन रिपोर्ट खोनानान बागै मत बिनिमयनि कैसा सभा तिनी जों ख्लाय दङ आबुक जराते आसिकनो आलोचना पाइ थांमानि उलो हयतोबा नरनो कताल कक जों साइमानि इलि जों आलोचना खायो कोनो समय फुंगो आलोचना खायो कोनो समय सारि व्यक्ति विशेषबो जों आलोचना खायो ग्रुपबो खायो डिस्ट्रिक्ट लेवलो खायो ब्लक लेवलो खायो 1-to-1 खायो इलेक्शन एवं पॉलिटिकल पार्टी अब सेकेंडे आलोचना कताल ख्लाइबो आलोचना जदि ख्लाइनो दरकार दंखाय थेनांगोबो जों आलोचना